हेलो सांग मैंने वेलकम करुच्ची आ गोटे फ्रेश और नूतन भिडियो टाइम आसिक होगला 12:45 गोटे बाज खरा माने खरा होनी मेघुआ होती तो से आम कौन कलु ना मुझे पुष्टिकर जो माटी धरिकी पलि आसली आम स्मॉल गार्डन जो छात पर सी रखापी मुझे बैक कैमेरा करके आपको देखा देखूँ आ जो मैंने मो चैनल नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ जो मैंने मो चैनल अच्छा चैनल गोटे गोटे लाइक करूँ आ कि मतामत देवाई कमेंट करूँ तो देखा मुझे गछ लगे कौन कौन माटी देली या पर स्टेप कौन करी आपको कहबी एवं आप देखी दिखाँ आग जो माटी आनी कौन कली देखु जो माटी आनली एडे देदेली देखु एटा खत माटीटा यहाँ हूँ बैगण गच एटा भी बैगण एटा भी बैगण आईटा हूँ ये माटी दबा कथा कि सब चारा पकाइला लंका चारा देखो छोट छोट गछ हो तो से मुझे माटी देली लंका चाराटा बड़ हो सारापर जाकि पुणी माटी देवी आग को जीवा जीवा कौटी की आम एपट गचर भी माटी देली यहाँ है आमर मंदार गछ यहाँ होता गोटे फूल फूलटा सरी सारा आईटा है आमर गोलाप गछ गोलाप गचरे गोटे फूल होती सी तो जाके झड़नी देखो यहाँ है आम मंदार गछ यहाँ है आम गोलाप गोलाप गछ सेपटे है आमर परिया बगीचा स्मॉल गार्डन तो आपण मैंने देखीदे एबे आम पिजुली पारिया गभा पारिया जीवा आउ तले मु पारिबिन चढ़ी एबे जीवी एपटे देखो सीढ़ी पकाई मुझे चढ़ी पूरा हेडिकी जीवी केता पिजुली पारली आपण मैंने देखली कहबन कि कहते भल देखाओनी अरे भाई देह खराब अच्छे तुम से जानवे कहीदियो जय जगन्नाथ कहीदियो जय जगन्नाथ समस्त हौ ये देख ना घर गाई तू अच्छा आपड़ खाली धरवे टाणी ना जो तले पड़ी देखो के तलटा जो तले पड़ी यहाँ हूँ हम 30-40 फुट है तले पड़े एकाथरे खत्म इे टाणी टाण है बास इे टाण न खसुड़ है मत भी डर लगे बर्तमान मुझे ये चढ़ी देखा जाऊ मोबाइल को स्टॉप कर दूसरी ना गली गुला पड़ी हेडिकी गलापर तुला पर देखिए गाई पलैला पलैला तले जाऊँगी छुआ बोझे सी भी आसला तो मुझे जाऊँगी पिजुली तोड़ापी लगे गोटे झाड़ भाई पे पूरा आया भाई कि सी कौन है ना सीढ़ी भी धरी पारानी धरी पारे तो से देखते तारटा जाइनी सीढ़ी को रोड बांधे तो फाइनाली मुझे एपट छात को पलि आसली हेपट छात रहा सी तो सी बर्तमान अच्छी हेपटे मु पलैली यहाँ आमर गछ इन गोटे मंकीटे आम आमर से पिस्ता बादाम गछ टी सी काले खाईदेव से पलैल के पिजुली एतु नहीं पारि कौन कणा कणा के जाए देखो यहाँ कणा है कणा है कि बाहर ना भर वाव मस्त रही देख मंकी मंकी जाऊ चल चली देखिले बस डुंगुची देख तलक तलक जाऊ पिजुली सब खाई जाता टेस्ट आज लुण लंकाटा को मिस कराला छुआ डुंगुची खाओ खाऊ पारि ना खाओ के पेट बथ जे सब करके फिर टूट दिया हाँ झाड़ बाहर पड़ा पेट कहीं बथ पिला देदेव खाऊन देखो कि टेस्टी पेट कहीं बथ देदेली पिजुली मोट झाड़ बाहर गलानी
ପିଜୁଳିଟା ତଳ ଆଡ଼େ ବୁଲାଇଛି ଶୁଣ ଏଇ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଥିଲା ପୁରା ଏଇ ଯାଙ୍କେ ବୋଲି ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଘରଟା ଯେଉଁ କରାହେଲା ଏଇ ବାଥରୁମ୍ଟା ଯେଉଁ କରାହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ହାଣି ଦିଆହେଇଛି ପୁରା ଟୋଟାଲି ହାଣି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଥାଉ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଫାଲ୍ଟ ହେଇକି ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ବଢ଼ୁ ବରଂ ଭଲ ଥାଉ ତାକୁ ରଖିଦିଆରା ଛୋଟ ପିଜୁଳି ବହୁତ ହେଇଯାଏ ମାଙ୍କଡ଼ ହାଇପଟ ଅଛି କହୁଛି ଛୋଟ ପିଜୁଳି ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ଛୋଟ ପିଜୁଳି ହେଇଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନାଗିନି ଦେଖ କେତେ ସବୁ ହେଇଛି ଛୋଟ ପିଜୁଳି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ଏଇପଟେ ବି ହେଇଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ପାରିକି ନେଇ ସାରିଲାଣି ଆଙ୍କୁଡ଼ିରେ ଆମ କୁକୁଡ଼ା ହେଠି ଚରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆଟା ଆଉ ଏଇପଟେ ଛୁଆ ଆଉ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆଗରେ ଆଉଛି ଏଇଟା ଛୁଆଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ଟା ସେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଓଇ ଦେଖିଲେ ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ବୁଲି ଆଉ ଏପଟେ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ବୁଲି ଆଉ ଗୁରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମା କୁକୁଡ଼ା ସେମାନେ ମା କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ପାଲଟା ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ରଖା ହେଇଛି ସବୁ ଛୁଆ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ 3ଟା ନା 4ଟା ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପିଜୁଳି ସବୁ ହେଇଛି ଖାଲି ଛୋଟ ହେଇଛି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଖାଇଦିଅନ୍ତି କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିଏ କେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଆମେ ବି କେତେବେଳେ ଖାଇଦେଉଛୁ ଦେଇକି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯାହା ଗଛଟେ ଅଛି ବୋଲି 2ଟା ପିଜୁଳି ଖାଇ ହେଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ସାଙ୍ଗେ ଗଛରୁ ତୋଳୁଛୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ଖାଉଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଆଣିକି ତୋଳିବେ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ବଡ଼ ଅଛି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି ତଳେ ଅଛି ବଡ଼ ହେଇଟା ଏପଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଳାଇ ଆଇଲା ଆ ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖି ଖାଲି କ'ଣ କହୁଛି ପଳାଇ ଆଇଲା ଦେଖିଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକୁ ସାଙ୍ଗେ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଗଛଟା ଫଳ ହେଇଥିଲା ସରି ସାରିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଲିଶୁଣିରେ ପୁଣି ଚଢ଼ିକି ଯିବି ଉପରକୁ ଆଉ ଲିଶୁଣିରେ ଚଢ଼ିକି ପୁଣି ଯିବି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ରହିଗଲା ଆମର ହେଟି ଛାତ ରହିଗଲା ଏଠି ଲିଶୁଣି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ପିଟି ପଳେଇ ଆଇକି ଲିଶୁଣି ନେଇକି ତା ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେଲି ଏ ଭିତରେ ଦେଖାଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଟା ଅଛି ଲିଶୁଣି ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଳ ବାହାରିଲାଣି ଖରା ବି ହାଲକା ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଘରକୁ ପଳେଇବି ଖାଇବା 2ଟା ଖାଇକି 2ଟା ରେଷ୍ଟ ନେବା ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା କାରଣ ଆଜି କଞ୍ଚା ମାଟିରେ ଦିଆହେଇଛି ନା ମାନେ ମାଟିରେ ଆଜି ନୂଆଁକି ଦିଆହେଇଛି ନା ଦେଖିବା ହବ ଯଦି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଆଉ ହଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ରହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏତେ ଆଉ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ଏତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏତିକି କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କିଛି ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବ ଓକେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଜୟ ମା ମାହେଶ୍ୱରୀ ଓକେ ଠିକ୍ ତ ହଉ ଟାଟା ଦେଖ ମିଷ୍ଟର ମଙ୍କି ମହାରାଜ କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ପଳେଇଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ପଇଥିଲା ଏଇନେ ଯାଇକିନି ନଟି ନୁଚି ପଇଲା ଆଉ କେତେ ବାଟ ଯାଇକି ଅଛି